na mwazale msira nombani waongozi wa dini dodani mwekufuru karimu dayani adhabu kaliha mashani na mwazale msira nombani waongozi wa dini dodani mwekufuru karimu dayani عذبك لها وشاري اغني حتى شكرني نمت بي مولا علم كريم همبني نيكان تجاولا اغني حتى شكرني نمت بي مولا علم كريم همبني نيكان تجاولا اي مجد جاري نصور ادني حجك بندور نصورتها ويوانجاليا لمنزل سيرا وطني وعوزي وديني دودني مكفر كريم ديني حذبك بها وشالي. Wangaza tukufu wa Facebook FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mdungu ye duskuru hau rande ikao metro sedelarif wahe yesente haka urongoza wa Komoro siku leo inu oliho osikalewe inu haka ni kamiadi wa Komoro haurambi waka wani kamiadi wa Komoro yaukana le 23 novembre siku wajana le 23 novembre 2020 ngwajo uregaze dhamana za hao usiku leo inu ikakonelela za lasumani kajajibu omparo ikao haurambi mashangaze ikao yakafanyiwa ni opposition rika ujua ukana imashangaza ikao ya opposition wakao yafanya kajaka ulaza hashiri konelela za lasumani noandroahe wakomoro wakaulinda hama inamna metro sedelarifu ya sisaleji osikwalewe inu hama bese ngabo banzi wa Komoro wakautiashaka makalima hamada ya la sha wangazija wamba ukana hamanga wale kalima la shizungu lamba ukana la force tranquille ngabo wanrika ngwa jo shangaya ne makalima ya ngabo wanrika ngwa mbao ukana zinda zilawizo watoka hamba ngabo wanrika wamba ukana haridesu ngabo wanrika ngwa mbao ukana ngwana uaminifu haruma swala hamada lila shauli ho ranza rfanye zi analizi lahe eduskuru ya metro sedelarifu ya kaurongoa hele zina lahe sente hele zina lahe francome hele zina laho Henri Kaongwa manao na Colonel Azali Asumani inde manekao bandia nyoti pia mka wenji mdungu ya duskuru ya metro sedelarifu katika ode kauhutubia wa Komor hele zina laha ardhamana wahe sente riele wa yokana metro sedelarifu hamba ukana ranzido siku maudu yensinge jedao yensike tina dhamana na ongwa rengao ze dhamana za hao warengao ze dhamana za hao yoma kalma ikao yoma kalma ya kisiasa kamrua siasa ndio kana siwanrua siasa ngartanganya hao rengeze dhamana za hao yabo wakaanzambe ukana wahisa wafakuwa na ongwa endelea hao yensi you are my disobedience enamna ikao bandi ya wanrua elewa shahama metro sedelarif kajashindo convaincu bandi ya wa Komoro hama metro sedelarifu duskuru yahe mkinisha wakana ngabu wanrikao kwa jaili wa kwa jaka ulinda hena mnaila inde manaikao ranza remnikani omrongo harma wakati mshashi ili nji ya mua hena mzimadani hamaste garamba onro hamaste ya hizo ya elewa hamaste yena mna metro sedelarifu ya eleza ya duskuru hali ziladizo makaulinda hau msurprenewa ganyima convaincu ne duskuru ya metro sedelarifu gam aminio izo ikandwa hamba hau hatrahi haurambe yesente watrahi hauye front commun watrahi confiance yaho wa Komoro inde manekao
ngari mnikao no mrongo harma muda mshashi ili mjamu harma swala mandeni mwanya suri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barzamasi ungaradi suda sina do because Ni mwananyuho mimi Arafat no mji Hundro Paris la Défense. Manyasi Arafat ngao mpari Maître Sedelarif makamura iswahe sente au tubilia wa Komoro usikwale winu haila miadika ondo ya kaya ya ukana itarehe 24 yudo do date ya mwiso ya hauna Colonel Azali Asman ye duskuru ya Maître Sedelarif yihubalia au kajahubalia Ye diskuru eka redwanza ribaki harumwa diskuru no amfikiri ukana yaboye kiamange juri hundravan sina ujua uzara uzeno wikaudo ya hanga au kana harongoa heki asia hezezwama na ikaudo ya lonizo harongoa hezi koze ikaudo ya lonizo yabo mimi embamari fantesia hangu mwana Mabadrudin no Hamisi Mungu mungoni moana wa Komori watabi hao mimi ngamanjonjeleze ukana yani Komori liona mabanguzi menji ranzi ya istiklalia hatu ata rijeru wa Sullivan hainu siku si wa Komori ndarifanyao mavoto no rehija rejichwa rerudi tena rekaha ye ajalido ye kupablondo ya richongesana wa Sullivanundo yabo skandano niseukana mimi ila namna ikaudo nifikirio ngamangwaro kanda mimi jakaulinda ya ukana yele 23 Novembro ngabajaku ka miracle sha sene wa ukana nsi yohenda kisharia ye sharia ikaudo shawaswilisha Colonel Azali Haruma yeyezi ikaula zimu ike usiku wa leo ya pare ila college electoral kajapara kajazifanya yabo ila legalite ila legitimite ngari johanga ukana kajaste hilo aba hazibaki esko siwa Komori ukana problem yani zetabu kaudo ziremawe nsi ya hatu hamaste ya hangu nensi ya hangu ne Komori ya hangu nsu amini ya ukana ngarindindao Metro Larif hautosha au Hassan Hamadi ikao gotina utafiti wa uwenti pia haini mgongena ya responsabilite ya shati johandano neseukana ubahanikaudo wa Komori wa Waswili ngelazimuo haini mru ya dikome ya maruhe yaangalie ihoralaya yaangalie ihorendao watijo kamingu hajojama ulu halaumu Badrudin au halaumu Arafat au kanangaru onao ukayezipangwao awizwe kaudo rinshio umusoni iho rasirwana hatu ruwajoka uzalwa marhaba menji ukaharuma marhaba menji Manyasi Arafati wa onesaze fikra zaho Manyasi uripara. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Barzamasi ukezi garadi soda sina do ukezi Haji sodanya abasimadi unupari abasimadi nanzida unupari Maître Sedelarif farangoza wa Komoro sukwale wenu ho munasaba wa hetare 23 ya November ikaonde yakanika yesente na Francom na wakanika wa Komoro miadi duskuru ya Maître Larif idunga na neto mai nizwa kwa kwa Komoro au kijadunga na ulihondawe Naam, hapo shukuru yao sha haruma mimi pour moi discours rakolinda Maître Larifu ya rambi yote doba rakolia non yani discours jaini non au kabo research nishatona na haruma wandu wa sekali wao hakaya harambi ya makalima mengi yao
yokaya rikolinda vanile le 23 la mwezi uno iliri wane realisea azalasman no ipare hano ika kweli wakolinda harumu le 23 la mwezi uno wakodofanya manifu werenda wakofanya manifu wafanye mtu kawarante manifu no walinda hata le 23 abo liho de certificat ya vanava hangwa e teatre ya jinda yokaya yakagarde kori yaone mwijia haja jamukaya abanava heka harengele pakalino ngujoona harengele pakabahade paji eke harengele paji ngujoona epajire ngabahade shiazi eke shazi shinushirengwa ngujoona abahade hariyo na wareti mafiti mwanduna ulikuwa ndari sio waifanye ukabahanga ndubao hawangu wafanyao ndogo kaza sabahangu ndo akesika abada bara ndo atwalie yavuche ndujawami rahanjelewa lisaba do sokantri dolinda agwa ikangu shinda fanyimba vya hahe cha haruma wanu ndo sasa wanu kabjekinda rawailiwa hata wanu wanzu wasulishe na siri wasinirisiza sinzi hata masoni mwao marhaba minji mwenyasi wa para onesaye fikra ya Mwenyezi Mungu jo jaza khair. Mwenyasi para, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na barazamasihu. Salam alhamdulillah. Na mgaradiso ya sana dobi kwezi. Saido Markada fi Paris. Said Markada fi Paris. Fikra yangu jomo namna jeju mwe diskuru ya Maître Sedelarif ya karongoza wa Komor. Hale zina la franco menesente. Diskuru yangu diskuru Maître Sedelarif tekeleza nga mwisaluye. Naam. Zile za ndani. Si ono diskuru wako ikapanda mwana kiasi ya utosha. Sezona kaanza wanduelewe vanu izo ndwata hao izo ndwafikirio waduto tizipase sa yo. Naam. Akaandu wakalindo kana oskwale wo umu banzui ya wako murungu ambao kana yesentene opposition wakalindo ka zelende ya pula shahitwa sidena mnayo wahabili ya ukana ikawla azimu vake tartibu na mwendo na bishwara ili azaliende zahe azali kadenda zahe oskwale wo umu iza bakindi aweza baki dizometri ya zamba baki namna ukana wake désobéissance civile na tartibu zingwa jine za uona namna aje ya johenda za hingarjua kana choi ya harao kwa leo yewa ya haraya wapuze nukto ya saya ndiyo de désobéissance hiyo eke désobéissance hiyo igungu amade namna metro ya hamba wabakisha wao wangu waongeze tartibu za ufane wasizisema kumbanywa lazimu ili azali iendeza eka amande namna bukondu wengi kwa habilio kana ikawla azimu wangu wala wende zao wasihe Komor wadende wangariye le taifa ili wawanembwana sibuzi shaka wangu wanuo ntipia wasihi Komori ebaye mdu ya doka bonze ya do habili ze tartibu ne bishwara ya sezise ze organismes internationaux ili bakaye namna ya ukana wangu hashirishe ze organismes internationaux ndo ngamonokana etartibu ukana wangu wende Komor kaisi mwafaka manyasi ngarengawe makalima wandu wa siasa wakawanikoa Komoritoma ya ukana ngasina zaidi ya mwezi wanu suvanu waba ukana l'heure de la création est terminée ani yemiadia hao nazali de le 23 et quand le 23 ija kwa jajibu yabuda wa Komor yabuda wahensu wa Komori wa walaumu hawa warengetema le 23 ija hamaye duskuru ya Maître Sedelarif hamika hamba ni Manya suri para, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahma. Naam berzamasi ukwezi. Naam. Naam garadiso da sinado. Raslam Mustafa. Naam Raslam Mustafa ngo junro hiyo mayoti eka lebeshilangu lo jema. Ewaza kweli. Hudungu ye duskuru ya Maître Sedelarif ya kaurongoza wa Komor Juma ye tarehe ya leo. Oli honda we bwana Raslam Mustafa. Wa convaincu ne duskuru ile au diskuru ya Sedelarif nga fikrana sapara na Vilkia be. Wamisuru wandane sapara Vilkia wamisuru wandane ma politisyo wa Srambia tambo wao. Yani skwaro watambo kao mosha. Warwa mane 23 na nispikiri mane hatunu madara le 24. Jeka washuka wa jeka asishuka wao
WhatsApp ya minasiramu na rema bali po nulawani tubeka atoshuka vana. Beva wala wakarungwa mba partir ya vao wakarungwa mba partir ya 23 vao sona mba aksio zao wazitenziani mordela zurungwa. Kaki apete warongo baba. Wakawa rongo amba a partir ya 23 ne kaza kajibu vavo le 24 uhendra hoho watsofanya désobéissance. Vao sona mba wao warongo amba wasingi harma ze démarches zao. Warungwa partir ya le 23 watoshuka. Sasa ndio para lora le 24. Warongo amba watoshuka. Kwa warongo amba a partir ya le 23 watoshuka. Maraba menji manyasi warenga omrongo waonesa wamba kujadunga eduskuru ya bobese kuna ushindo eleza izo emadeka ondo ya ransi wana wakakujadunga eduskuru kujaishilia ya bonsu aminyukana mjoshinda ujamu wa harmaswala hamada ilu manyasi uripara. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alo. Wangoleza tukufu wa Facebook FM. Manyasi uripara. Salamu alaikum. Alaikum salam. Nambar zamasi ungara desu asana do because. Federal Milos. Nam federal nguhukumuje duskuru ya sedelarif ya kahutubia wa Komor haile zina lahe oanrika ongo kinyume na konela za lasumani jumaila miadika ondo akaonika wa Komor. Duskuru ya metrelarifu ni manuo federali siyonoka ari sinzatomaya. Nam. Porque makalima ikao warambia si wandrikao riko kana tomaya kaya le 23 na maduka alama kakweli azali mudoneshiwa kala ho ya tirengere tiata irende mateka après le riko jarishe diskuri na jine kao ya ukarado aja kenti tena wafikiri kartile ordi ono wafikiri tena yo ilitinda tomafa ya nisio ilitinda toma na esi wasaya aba hangarishinoe epreza wa hatu waheda ula haki eni makati ya dora mezo ya alona za fikira kardoka na sinaisha kamsili Shabano vala metre amba ukana ranzido siku walewe inu ranzido siku maudu ngwarengao ze dhamana za hao ani lokali mala la kisiasa tena ya ukana risa ngarengao ze dhamana za hatu eba ya bo ketudungana na ila makalima kamba na zile aksio kamba ukana apartiri ya jana bandanzalika japara ya bole we inu wenda yuhongware ngozi domana za hao mumkinishia ikeba wasawa ngwarmaze taratibu za onjarma za akso zao no makali parce que wan manata bude makalima nam wale mana si maranier do amini heli wa korami kairi kamala wakawa daza atale 23 liviri wajawara mbeka wana banga fayo jao sasa do kahili sawa do ya kao ele 23 ya bakaljaja Eva eska niskonzinjwa parce que ranzi renu faransa reona partinu swahili wala kanga fanyo takti wala marfanyo jao kasir kazondabu kango paro wenda soni sar kame kana bakana rweshilie baba nondo wa tu de mabamana erwene marhaba menji wana ba haimri rimlewa abdalawa ne population lokomori maraba menji manyasi wajamu wa harmaye fikre ya aho ngarenga manyasi mdoji na wako wakati ingwe dao na ubira manyasi ulipara. Salamu alaikum. Alaikum salam. Na mbara zamasi ngoradizo asina do because. Alo. Na mgaradizo da asina do because. Muhammad Milio hunupari. Muhammad Milio ranzida hunupari. Ngo hudungu ya duskuru eka lebeshilangu lojema hudungu ya duskuru ya metre sedelarif. Upando waho jumai duskura metrese de larif na ilaika o dua komoro wakaulinda hao namna makaulindia ngoi hukumu namna je ya kika ninja kamjeni ni hadi sikeli ya jeri na maendeleo kaya sisi resardunga we siasa ya kikomori na siasa ya nisa komori ni siasa ya kiblemeu bali wanao kaya wanwanua chipia wanavo wakao waona mkate wa uhanyisao hili uonzao inu siasa wekao siasa ilarifu ya ibali ya waidunga sasa huwa mchipia wania la hasara dihena mdu kwa kamanika kama ya wanu kawali kuribela marunda esa wantu wako wajori bela marunda ujahar mai tizo rabu hili ujuhuja shantu joko huja fanya wantu wanondo wekosa wabiri wa wano zinawo
wa hada yao wana ya hulu harma khatwar de akansia walindao ngibidiwa bahali huli ushamba fikirize waji ritawe hena mruwe kawo haviri harma siasa haviri haruma umkate wa vasulu anemkolo hata jonda na leo kejabidi bake mwanadamu mzima mkomori ya amini wanadamu wanu wote pia kartina shwa ukawa wandu waluhusoni haka wajo wadunga na watojo wadunga shezo mimi njo haba mimi Muhammad wa milio duka ya hena mdujo kanti ke mbulindo ja ila arifu ya ja metra ila arifu hawe namba bani hahe wan boko hunu walizo raurau uhakika usizo na hasara ukawa pano paulo rebeli maronda wekao ngaranzao harmenti hatu kesa wowa ruma wakawa ruma wajofa wa ruma hata marhaba menji mwanyasi wa nesaize fikra za hangartsa hawe mastehi yahe matangazo karitsi wa ulapiza karitsi wa ode hana mdunge haku yaonesa hizo ikaonde yaono maslaha ngasibanu ili wakomor wambe henda mna ikaondo wadunga makalma ya metro sadelarif mwanyasi uripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nambar za masi ungaradiswa asina ndo vikwezo Mohamed Pari na Mohamed Pari hudungu ya diskuru ya metro sadelarif engwe hukumu namnaje huyelewa namnaje eba ijibu ya mahutajio yaho wandrika o ngwao haramema bangwe ranzinga sina zaidi ya mwaha na miezi 8. Oui, njamdunga parce que tsaloni honjiar mumpango sihondo pango hisasha sisi ngamindaye ngamumgumhono hizo ya hamba na hambi ya henna mndo ya tsohanza anzali bakema badili ho ya changehe na rikte la ripukuraji rikendaye parce que raili mruti anzali ya rongowa beshkwa sijiha fanyaje hauko anzali wari tabisha warmenti ya komori woto ka anzali wa mremakos même si hari dulumu ngori tabisha ya wosi seno wakaterjo kwa karkonsi ya ukahila rifu abaja urudum kase ya bidiri mtrekuraji redeusoni doto kanser lombo kaya walela ripwati nzitamaya na adharifu walangena jarahale paja ulahafuma wakati wa supare nika chaunda maranya marhaba menji mwanyasi yakatsukiri rabuhemato marhaba tubara wadunga shanga tsokansi da hiyo uende unelewa paka watube na ngabidio rikela sinao afu hauko edena rubema tsolza beda smaranya da sira la neglishem banaini maraba menji mwanyasi wajamua waparao wanesai fikra yaho juma baishi hamba kuja mdunga kujajua ye diskuru shahamba odingoni mwahe yabondi mana ikaonga renga mrongor nike mrumdo ajina haka yabese kunoshido talazuz ya makalima haurambe diskuru ya metro sedelari fangurza tukufu wahe Facebook FM rumwambia na wakana ngasina satsa nunadaka 18 ngare talazuzu harmamuda mshashi juma ye diskuru ya metro sedelari diskuru ikao hama wakomoro wakahu ilindi ya tarehika wakomoro wakahulindi ya haila namna wanrua siasa wakawabiazao mlenje wakawonesa yaukana etarehinu ngebidiwa wakomoro wa ilinde etarehinu eketarehinu ibiri wakomoro kwa jawa namba nongo yabuda wakaulazimu waje watombolezesha haya manyasu ripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nambari za masi mwaradiso nesina ndo vikwezo Alidi Alidi unu Brianso na mwanyasi Alidi ranzide Brianso hudunge diskuru ya metre sedelarif juma etarehika o miadika ndo akanika wakomoro eka hushidu hidungu ye diskuru ya nguyone namnaje hidungu ndondo na mimi ngamidamina ya kaya strategie parce que nam wanusu wakomori situ handa ukeka ekaba ha na bangongo ya bona tefanya leo nam na bangongo pia strategie kwa jambo kaya ka le 23 ngara wane non à partir 23 de jour tu prépares du jour tu parenda et stratégie de helio haini mwana mikao ya shinda ya fanya ma ani ndugu za kimilitari ndini ya jubidera mbo ya boka c'est stratégie kao wajitarishaho parce que amu discours pia ni zokadonda avant ça kwa taka wamba ka le 23 ça sera c'est fini non kama à partir du 23 et kaza likatafanya alikatafanya appel ya anikakatafanya decret ya hii collège électoral wajuka désobéissance na zotuko kufanya shakazamba kandara wane nam
soit Komoro ngaji precipiteo soit ngari wana hii au ngaji precipiteo kwa tsazo ngozi charge haraka oro maraba menji manyasi waone sai fikra yao ngarani kama manyasi mrajina omdongo ya jamu hakwamngwa wenji kwa sura nsupara manyaso ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nambar zamasi na papar kadzi da hunu pare he papar kadzi ya diskuru ya metro sa de larif wedungu hidungu namna je yihubalia au zilasilizo kaulinda. Naam, marhaba. Chilungu ranzio kwa mwado diskuru ya metro ya larif shidia rondondo na mimi ngamidingo ni mwe diskurika ulo etowa ukafanya diskur gosto ya kisiasa. Naam, ni elewa ukaya wandu wa siasa hususan ndo Afrika walungu azalingoni. naam, iwadi sa rondondo ama walikao wanzao ke warengewe emasiho ya redem sana wajo hamba zilani chini zo alwa kaulindia shekamwishi ambaye diskuru ya metre larif ika diskuru ya kisiasa irambuao kaya kuhuye shwale kaanga ukaya hao ni sando kaya yeye umazimani wa hao kwa tuta hakomonuti hedamu shangwa nzao azali yalijeze yezi sharia ikaondo shabatwara mu 2001 abunge wabikangwa ajoka urongenero moza aungu ajoka ranzmaungu ajoka ujawado ambakana zenuriza abazirezize otsondo ikangwa ngwa aminewe siasa aungu ajuawe lekola ya siasa chahaina mbu amine siasa ngorokai diskuru ya metre larif ika diskuru gosto ika diskuru ka watazalika haishia gujuo kayange ngejombe yonde fikire hangu kwezi metre sedelari fajamu abalamba ukana ranzido suka maudu waisa warengeza zamana za hao gufasirije le kalmalla ukana risa rengeza zamana za hatu. Naam, marababe njibu wasa waonesa fikra yao ngarenga mwenyasi mraji na tsoe kwa wakati ngwedao na ukuba mnyezi Mungu njo ujazaheri mwenyasi uripara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Watikati paravo shaidi kupe mdaukan barak. Nam ngaona daka nzima dambili hao kandungo wenji manausa upara handani. Nam timizi yo mrongo. Ala futka zantimizi na mdaukana banu diskuru hamande namna na hamba yende kipanda mwana kiasi ya utosha. Nam. Akavanu kujaparora zombogo nze ushingangangale ubadrudini. Nam. Shavanu strategingi zombili ngasina husi na sihazi ye husi leo ya sihazi nga ule zanteme. Nam. Alafu ya strategia he husi ya nisa leo ikahushia metre namna ya ambaye makalima ya haki. Nam. Ikahushia metre namna unese makalima matukufu de namna ya haja ngalipangishi hao rende harmazi strategia hizo mbili ya wawaha ikaranza rifanye namna undo wajinga wambao kanikaula di movement de vati da mjuti bizona de mwata hao ngata hao amani na namna na biswara za ukana azadi yende zahe vatinuka wae vati hadamu kwa duamba damu ya mwana mkomoro so dizo metro ya kahamba akahambe namna hiyo ya ukana ze strategie zo muhimu ikakati na strategie ya ukana mjuadi wa sudi maraba menji manyasi watimizi ya mirongozi yaho haukana ambao ka uparabala yabo ngarjore nga wanyanyasi ngarjore nga telefoni nchashi hauka omudara niki wa wihisa wedao na ukaza sharka hanzara ngemba wakati ritala zuz rimnika ninyi wa Komori ilimu hukumu izoika o metro sadelari ifaurambe oandua siasa wazirongo waonesa diskuru ya hao jumaila tarahika ondu wakaziza o wa Komori ili hafasiri ya wakana haukana inu tarahika o ni wa Komori muka huilinda ntarahika wa Komori wakaulindia makalima ya kiharma ndrongo zinji almuhimu baadhi yao wa Komori winji wao ndikando aminiwe bwana inungo aminiwe ukana ya diskuru ya metro sadelari rais wa SNT ya kaurongolea francome yiwabali ya tena wa convaincre juma swala hamada ilo manyasuri para. Assalamu alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Garadiso da sinando because garadiso da sinando
daona Inus. Manyasi Inusa miongoni mwa duskuri ya Metro Sedelarif hata mkama kalma ya ukana ranzido siku wale weinu wahisa warengeze dhamana za hao hali ya duskuri ya Metro Sedelarif yukonveke yoke jahubalia Ibali ya shaza tika uzilinda sababu ya mlongozi ndine kabanza na ngozini woo wakashiri ukaya azalika no kovoke zinongozini wakashiri abo waranzi wakashiri zinongozini kwa jazitwali ya siasa waduka hivinga shiraka chaba handu waduka kanto mukalanga pamyombasi abahandu atahora hivingi shaili wangu ni mziju wao valarambu kayo wanzuwani wanuwa ruma huanga zija Gojor Samihi haukaa kartuanza Gojor Samihi haukana kartu lazimu rido la pizza ramba ukana karjaka ukansi vanule rido la pizza karitsi namna yaukana rido la pizza haukana makalma manda yao yaukana uanzuani uwa ruma wanga zija hauwanga zija uwa ruma uwa mali hau ani yawati makalima yafanyao uwa uzima yawati makalima fanyao uzima buga Gojor Samihi manyasi rikarme wajibu ya urengea omrongo ili haukana kartu armu wakati wa udo la pizza ramba andro yoketi miongoni mwe politique ya Facebook FM ya bongo Gojor Samihi manyasi haukana ngao hobandani hao ukaanti ngwambo izono masula harmaika nape shae e engagement yo harima yesheni ya hatu ikaondori zambao nana si ikaonga sarmaza nyido abonge karti harma wajib ya udoru husu makalma hamada yao yoendele harima ye Gojor Samihi manyasi ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ngaradiso da sina dovikos Ahmed na Manyasi Ahmedi uhukumuje ye duskuri ya Metro Sedelarif ye duskura Saidi Elarifu duskuru padama na hali kabisa haukaya haonesa walaila haukweli haonesa ukaya garaji pangao haukaya kweli lefijoga la karjaka ulilindali siku ya leo wanungari wazao karangu maudu paske leo ikaubidia rongo na leo ikaubira harmanungo za minu za masiku yabosi wandu pia retu kanzanzali rikau kansero linde rimwishibie engu ngwambo haukasi wambadizo hatesite kaya ovanu ya hamba mweno ngwendele alafu sisi watu sisi ritonda rangu siku wa leo yeti rais wahe masiwa komori parce que havote wata 2021 ouais endelea aiwa alafu wakati la harambi okaya demi uarve more hanikiwa okaya havote wata 2021 ibidi leo ya declare okaya mabokoti za 2020 kaja declare halafu si yangu leo karsumo no kaya rais wahe masiwa ya komori makalima ila alfu ya zamba yo hadu haukweli hakauri rongolea haukaya sisi dena na hiyo ngari ombaoze dua na utoaze fatiha na ukarikeva moja haso pia anvuha magu wanduri marhaba azali asumani armasha iriva sina ukayaba tihadamu ya unri na moya kena moya jiajujewa yende mbedi za hema haka marhaba menji Manyasi wa jamu harma ya fikra ya Manyasi ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Number za masi ngaradisho la sana do because na Manyasi Zainungo hukumuje duskuri ya Metro Sedelarif duskuri kao yikaulindiwa no wakomori mahsus do aloki nyume na Colonel Zalasman nimenga nina juste ezambabi le jim Manyasi Zainu nam sha juste do harma yefu kanzani jua pourquoi yako kazi wale jimbo la toyi endelea jibu hizo ikaundo wajibu do rauzisa haukana haina wanru ngwajihudumuo jinamna ikao wamba ukana wahisa warengi zezamana za hao ngwamba ukana yensi anzalika sui ruma yaba haina wanru kwa waniao izo ikaundo nao ewe duskuri lango hikumuna mnaje ndio namba ukaya ya diskuru au fond jaishilia na yabeka kujaishilia Gojor Samihi au kujaishilia hapo kuna ujua uparticipe harma ye mission hapo kuna ushueleza yabo ye forno sikanzani juwe pourquoi yako kazi wale chimbola toifa ye formu watamani ngwamba ukana ondo alona yezile ondo asawarengaye zamana za henti waende sawa yabo haina mrika ngwamba ukana ngurumenti haina mrika ngwamba ukana wasarenge zamana za hao yabo dabala waho wanru wafokuwa na ngwa endele yao okay kabisa ubara marhaba menji Manyasi wa jiamua harma fikra hamada hiyo Manyasi uripara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Alaikum salam. Number za masi gara disura sana ndo because na Abdallah Hunudio. Amanyasa Abdallah nzida Hunudio neka uvulishia duskuru ya Maître Saad Arif rais makamu rais wa Hesente atekeleza dhamana duskuru ya leo na aromamba nyangu makatianu minui za moroni wasao warenge dhamana zao azali kasa arma iz dhamana zao yonsi usurogo namna jeje kivulishia duskuru ngoshelea maraba president Elarifu anakuwa pete ndewa wantu wa kumantoshi namna paske wale wasu wakomori wasu venzantongo zende haraka na haraka kaka na baraka il est bien exprimé là wasu watu rielewa ntongo za patana na siasa rielewa baka kila ntongo yenda kapalka donc il est 23 ya leo maskini nunailewa rielewa ba ile de siku Azali a déclaré une collège électorale. Watu wanafanya voter dans le 2021. Kazurongoa. Hivyo Kazurongoa yote Nkondo, yote Taharaki, wasi jipanga hivyo, za kuto jipangao, hivyo Karongoa, cela veut dire, a déclaré la guerre. Hivyo a déclaré la guerre, j'ai déclaré la guerre, c'est bien le déclaré la guerre, il est là que nous nous wawani. Guerre, inatongo nyengi, na kuvira uta swa usizwa na bunduki swa usizwa na ashonondre swa usizwa na hambono swa usizwa na hamare no keli na tongo nyengi donc watika siji fanya bapelwana na azali abunduki au a déclarer guerre wasizwa india yatu utozira tarushiki za zalishuri marhaba menji watu wabole watu nielewa ela rikustonga zulongwa donc wengine wana damu Kino sasa mbele ventureni ale weni hapo ukapondo au ile 24 aile za petrani amba hamda wa haraka bani watopata na jawabu watu watoelewa kutogana tsani fanishi maraba menji Manyasi Abdallah wanyanguda iholi simba mnyao wangina mrongo pare ya eleze ya fikra Manyasi uripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na barazamasi wa radio sana ndo bikozi alhamdulillah fani ngamibet nam girlfriend azidai homens duskuru ya Maître Arif ngoi hukumu namnaje duskuru njairenga nayi birindro mimi handani kote hangu minja kulinda duskuru ya opposition leo chatika ulinda ya Azali nam donc kajarongwa Tanzania ne sokaya bana Azali leo duskuru ya kujibia ito yokaja kurongoza sisa shakoro hajorongo ze community international we anti sharia shokaleo ngidio jo karma yezi ya convoquer les élections joka udunga chaka jazifanya aboli hode namne opposition wa Arabia ne namna siwa kumorili ndao kabo ranguleo da voraka confirmo ke geringa ya Bissau alafu na siwa ambao kaya kwa jajibi wa base discours ke jaka informo ne siwa kwa lindo ambo kana wa sopareni wa pulezi twa ya bole we gerido ya Bissau e karda ndaranga liomba wa strategy mfano mruja Maître Arif ya mongulindo maudende ya expose community international kala voilà a partir ya leo ngamuonao zila nyinyi machanziani kaya kazijastehi hazamba nroba la tena harmonis wala la désobéissance ambokana haina mkomorika kana respecte zinongo jwamba na serikali hau jore ngwani Azali uwenge harma legitimite ani hakarongwa kisharia tena ilatida ila désobéissance yakayambe skila ani baisha kaja toa le kalima la ukana wakomori na mdubeho nziani shaha zamba ukana haina mkomori ujo désobéisse yezi ani oandrika ndo rumawe zileo uwenge harma legitimite kurengeje makalma yala nele kalma la ukana ranzido siku wa jana ila komori ranzido siku wale winu wahisa warenge dhamana za hao ani ilo kalma la kisiasa renge dhamana za hatu ngotafziri jole kalma ilo harma strategy manama badru tijole sokaya ya vole eni haina ndongwe kaunga zijo ujiri ya Azali shanga ngari johele wa ukaya zinu deza tongesa dokaya mwanzo amenye utima wansi alafu leo risari wono kweli wazo parce que banu kama tuju hari fanya mandamano community international wa juu hauti jinu biwaju chabo leo zindizo we hanti jirarina ya weni zijo humjiria na kensa jalinde. Assalamu alaikum. Maraba menji Manyasi wa jamu wa harma ile suala ilo ongaza tukufu Facebook FM ngamdungao hawinji ze rai zao wa komori kao kwa turansi ujamu wa uandrika ondo wa kanti wa stahamili wa ishili ya duskur
ya Maître Cédel Arif diskuri ika ulindiwa usiku uka ulindiwa haku no wakomori gamshao zera aiza wakomori baadhi ya hao ambao kana iwabalia baadhi ya hao kijamba kana wamba kana kejawabalia almuhimu haina mrujo siasa hailewa ya mirongozi almuhimu ula urongozi wa Tony Mankabano ujuo karo ula hakarongoza Maître Cédel Arif hakarongoza wanyibandani wakarongoza wabandani na nyibandani uishia yabo haina mrika onge na uwezo wa kisiasa bese hailewa makal Mahamada ala juma ye diskuru ya Maître Cédel Arif yabo tampaka nda mwangaza tukufu wa Facebook FM na mkubali yabo nge au kana wakati usa wasuli ya masiwa isa ya renge ndo kamkubali yezentosa zahe esheika wa shahe Facebook FM mkubali yezentosa zahe emudiru jimla wa Facebook FM ulona uvumzi Hamuda Harma wakati Abdallah Abdu Hassan nana waja mwanama Ubedillahi wa mshangama mwanama alimkuba mimi Badruddin Ahmed Bwana ranzida honu ulaya Faransa ni wakilio ye Facebook FM nane mwanama Saidi kao yuka harma mitambo mwanama Faisal Mohamed Mzee si utsanganya habazima mwanama Shwatu na idamu Ahmed Jafar ranzida ihonzua ni mtamdu yanzua yeuri wakili wajau ndegeze zentosa zatu ngarjo ukaradhi nyondikanga mdiparao abo ngendizo rege telefoni nzima tsa inungeri bae uo mpango manyasi unrebe hatingu bae uo mpango. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Naam barzama si unatio sana ndo because alhamdulillah mi papa mu unu nisi kanda jibuba visi wa nisi. Naam endelea ni wanisi jumai duskura mtu. Naam papa mungu ninga wana mrongo minisi. Naam endelea nga wana mrongo kwezi namna hukumwe duskura Maître Cédel Arif dusura Maître Arif tirengero na mitita bihe sa kanzo mankete njitama kalimo jumwe hali ya tuze duskur parce que si yangu vale duskur ama besha kam contre mwana mabamba ka duskur alelo karja kalira ne position kalira niyo hau ferme we yeminu ya azali ya kolunda ya habilie college electoral par contre azali hafaye duskur hebon sana haruma umjasamba kuni ebon ke jaja maboto la rifuro kwa masihu na haruwando kizwamana harungwazo zwamana zae haonesoka insia wakitina zwamana abunge onesoka baga kitina zwamana ngiyone position besha kariti konsiju shangari yomba Mwenyezi Mungu zibireze haruma amani amade hali asabili ya shaka jajujo arudie nje de juma balo kanga duru maashono we yoga jwade ndokonda ila sontikatsu habili amani na amani yide bazimano kazali yasi juma 2021 yazali ka ila rafika jajibunai. Marhaba menji mzee wa tunanzida ihonisi wa jibu wa jiamu wa jumae duskuri ya Maître Cédel Arif ngaro shukuri yao Nyezi Mungu jajani ya arsila sehemu kasi marhaba menji asantum yabo wangarza tukufu wa Facebook FM atampaka dabo eze jamaa pia salam garjo bitina rejelani harma makati manrajina ilirije randezin rajina insha Allah taala eze jamaa pia salam. Domana zembizi zidio zifumbo na ukali wande mwenza bahati yatumkafirisha neze aliravonda leo shae jawami no aniveshele Kerati nyondukao ngamparao bari mambiani wakana umpango usawisa yale danziri renda zidoro heni ya tubihu wahimi wazamba ukailo porojo zifungo no ajala hao no mikini zilabo rao reze famiza hao
mwanzani wangu ndahuvine zamba nto jorenda marentina fungwa na zilavo Facebook kabuzilavo leo hata yanzu wao yarendwa imamu